terima kasih tim Praise and Worship. Thank you Yuda. Haleluya, saudara boleh beli dong. Kasih tepuk tangan kepada Yuda. Ini pertama kalinya Yuda main di hadirat Tuhan. Haleluya, God will raise up all these young people to serve the Lord. Haleluya, amen. So how are you all doing? Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Luar biasa, haleluya. So welcome back untuk yang kembali pulang dari liburan. For those of you who are vacationing, whether you went to Indonesia, you went local, you went to another states, welcome back. Welcome back. Ya, mungkin ada yang join us online, welcome back. I know a lot of people are on vacation. Even if you see all these empty chairs, they're somewhere basking under the sun. Haleluya. Kalau saudara melihat kursi-kursi kosong ini, mereka lagi berjemur di bawah matahari. Lagi di pantai mana saya nggak tahu. Happy vacation, saya tahu bahwa minggu depan adalah Labor Day. Next week it will be Labor Day. We will close the summer. So I know people are going on vacation. So be safe. And I just want to say thank you for thinking about us when you go on your vacation. Terima kasih saudara sudah ingat kami. Saudara waktu kalau saudara berlibur, buktinya saudara pulang bawa oleh-oleh, itu artinya saudara ingat kami. Saya terima kasih, saya ban kamsya sekali, saya bersyukur sekali kalau saudara ingat sama kami. Dan seperti saudara lihat, Pak Andi tidak ada dengan kita, sayangnya bukan vacation saudara, haleluya. If you see my husband, Pastor Andy is not with us, but unfortunately he's not on vacation. Hallelujah. He's in California. He is about to minister at the church in California. So please pray for him. Jadi Pak Andi tidak ada bersama dengan kita karena Pak Andi pelayanan di California di LA. Pak Andi akan khotbah di gereja di LA dan seperti biasa nanti pulangnya hari Rabu as usual. He will come back on Wednesday. So please pray for him, give him strength because these days have been he has been apa ya, kalau saya boleh bilang been very occupied this day. So please pray for his strength, please pray for his health. Tolong doakan kesehatan, kekuatan Pak Andi karena Pak Andi sudah hari-hari belakangan ini banyak mengikuti diklat yang diadakan dari Indonesia. Jamnya itu kalau saya boleh bilang itu jamnya tidak alkitabiah, saudara, kalau untuk orang kita. Karena Pak Andi harus bangun dari jam 2 pagi sampai 10 pagi. Yeah, so Pastor Andy has been following this, I would say, like a pastor's conference that he has to enroll. He has to go and enroll in this conference. So please pray for his strength. Please pray for his health. Same thing, ya, same thing. Ya, sepertinya Pak Andi juga kerja shift 3 ya, kayaknya ya. Jadi please tolong doakan. Dan saya senang bisa ada di sini boleh dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. And I'm thankful, I'm grateful that I can be trusted to share with you the word of God this morning. And I will, please bear with me as I speak 2 languages. Ya, tolong saudara sabar dengan saya karena saya akan berkhotbah dalam 2 bahasa. Ya, mungkin bahasa ketiga nanti ditambahkan juga. Bahasa Tagalog, bahasa Mandarin ya. Welcome to my friends. How are you? Good? So, jadi saudara, saya mau tanya, siapa yang ada di sini minggu lalu? Who are you? Who was here? If you were here last week, can I see your hands? Yeah, most of you were here last week ya. Bagian dari saudara yang ada di sini, coba saya mau tanya sekarang. Siapa yang bingung minggu lalu? Yang bingung, yang nggak expect kalau kebaktiannya akan seperti itu, ada nggak kira-kira? Saya mau tanya secara jujur ya. Mungkin ada yang, I was asking if some of you who were here, if you were here last week, and then you got confused, you did not expect that was going to happen. If you have no idea that was about to happen, can I see your hands? Ya. Yeah, it's okay. It's okay to be honest. Saya perlu ini, saya perlu kejujuran. Karena saudara datang ke gereja, saudara bawa Alkitab saudara duduk manis, kita nyanyi 5-6 lagu, kita
kita maunya dengar firman Tuhan setelah itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Minggu lalu gak kejadian. We came to church, we go and we bring our Bibles with us. Oh, it's Sunday, let's go to church. We bring our Bible, we sit, we find our seat, and then we sang 5, 6 songs, and then we expect to hear the sermon. What happened? Last week, none of that happened. It was different. Last week, tidak ada khotbah sama sekali. Kalau saya boleh bilang, minggu lalu tidak ada khotbah. Last week there was no sermon at all. We didn't even open the Bible. Siapa yang perhatikan itu? Kita tidak buka firman Tuhan sama sekali. Kalau saudara perhatikan, ya. Dan saya langsung bilang, hamba Tuhan yang ada di sini, Pastor or Prophet Joshua Paul, he began to call on people. Dia mulai panggil orang. Bukannya khotbah, dia panggil orang. Bukannya khotbah, dia promosi dia punya buku, ya kan? He called people to come forward and he began to promote his books. Kalau saya secara gamblang saya boleh bilang dia promosi dia punya buku. Oh, by the way, saya juga barusan kedapatan lagi bukunya yang he promised he will bring more books. Kalau if you did not get it last week, there's going to be more books. I put it in the bag, but unfortunately this is all in English. Jadi ada banyak buku yang dia kirim, tapi masalahnya saudara bukunya yang kali ini yang dia kirim bahasa Inggris. Jadi kalau saudara mau yang dalam bahasa Indonesia tolong hubungi saya, nanti saya bisa request. If you want the book is in Indonesian, you can request that to us and I can tell him. But there are more books in the back, you can get it for $10 I believe, $10? Yeah, for $10. So in the back. So once again, what happened? Jadi saya ngelihat ada dari body language saudara minggu lalu karena saya ada di depan sini. Saya melihat saudara ada yang bingung, saudara ada yang gelisah. Some of you, when I saw your body language, because I was standing up here and I saw that through your body language, some of you were restless. You were like, what is this? What's going on? Is this church? What kind of church is this? Bahkan mungkin ada yang saudara mikir, ini gereja macam apa kok kayak begini? Saya datang ke gereja, saya mau mendengar firman. Tapi kenapa jadinya begini? Dan dalam kesempatan ini saya juga minta maaf kalau terjemahan saya ke dalam bahasa Indonesia itu tidak jauh sekali saudara dari sempurna. Dan kalau saya terjemahkan kata demi kata apa yang dia bilang, itu akan semakin membingungkan saudara. Karena dia banyak berpantun saudara kalau dalam bahasa Inggris. So I apologize to my Indonesian, for fellow Indonesian, if my translation into Indonesian were far from perfect. Because he used a lot of rhymes. And there were no rhymes in Indonesian. So the more I translate, I'm afraid the more confused you get. So I apologize. Jadi saya minta maaf kalau saudara sampai saat ini juga masih belum mendapatkan secara penuh. Saya minta maaf saudara. Dan kembali lagi ke tadi, waktu saya renungkan, saya pulang, saya renungkan apa yang terjadi di gereja ini minggu lalu. When I went home and I began to meditate, I began to ponder what was happening at church. You know, he began to call people to the front. Dia panggil orang ke depan dan orang bersaksi dengan apa yang terjadi. Dan 3 saudara kita di sini dipanggil juga. Saudara, inilah gereja. This is church. Gereja ini bukan buildingnya, bukan tembok ini, tapi gereja ini adalah kita kumpulan tubuh Kristus. Inilah gereja. Dan saya bersyukur kalau minggu lalu kerja, ya sepertinya bukan agenda manusia. And I'm grateful that last week was not human's agenda that happened. But I believe it was the Holy Spirit, it was God's agenda. I believe so. Because why? Because that is the true Christianity. Karena itu menunjukkan kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan itu bukan agama, bukan ritual. Saudara datang membawa Alkitab saudara duduk, nyanyi 1-2 lagu, dengar pengumuman, berdoa, syafaat, apa semuanya ritual. That's not church. Itu bukan gereja. Church is not when you come to Sunday, you bring your Bible, you sing songs and you listen to announcement and then you pray and then you listen to the sermon and then you go home and then what? And it on repeat every single week. Dan itu terjadi berulang-ulang setiap minggu kita datang ke gereja, duduk, kita nyanyi, berdiri, doa. Semuanya itu terjadi berulang-ulang. Dan lalu apa? Berikutnya apa? Then what?
Dan when it all happened seperti last week, ketika itu terjadi seperti minggu lalu, kita kaget. Kita sepertinya dibawa dari suatu pikiran yang sepertinya kita belum pernah lihat sebelumnya, kita belum pernah alami sebelumnya. Jadi saya mau bilang jangan mengkotak-kotakan Tuhan, saudara. Jangan limit Tuhan. Don't limit your God. God can do far above. God can do beyond our thinking. God can do whatever He wants. When He is present, when God is here, God can do whatever He wishes. And I pray that this church will be that place where we allow God to do whatever He wants. Whatever He wishes, all you. That is not human. Dan saya berdoa supaya gereja ini menjadi gereja yang menjadi hostnya, menjadi alat di mana, menjadi tempat di mana Tuhan bisa melakukan apa saja yang Tuhan mau. Karena bukan agenda pendeta, bukan agenda diakonnya, bukan agenda penatua, bukan agenda siapa-siapa, bukan agenda GBI di tempat ini saudara, tapi agenda Roh Kudus, agenda Tuhan. Biar Tuhan mau kerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Biar Tuhan mau sembuhkan di tempat ini apa saja. Tuhan mau lakukan apa saja. Nah saya berdoa itu menjadi doa saya secara pribadi minggu lalu. Tuhan, Lord, that was my prayer last week. Lord, let us be the church that hosts your presence. Let us be the church that goes beyond our human thinking. That we do not limit God. We do not say, oh it's 12 o'clock, it has to be done by 12. Harus selesai jam 12, ayo cepetan khotbahnya. No. Dan bukan berarti juga saya juga nggak akan khotbah habis ini, kita nonton atau apa, enggak saudara. Tapi semuanya dilakukan secara, firman Tuhan katakan Tuhan melakukan segala sesuatu dengan teratur. Everything will be done in an orderly fashion. But then again, we do not limit our God because our God is a great God. Our God is unlimited and He can do whatever He wants. And I pray that He will do whatever He wants. Amen. Jadi kita sudah dibawa, saudara, kita ada di akhir daripada akhir zaman. We are at the end times. And I'm so grateful when you are here, you can see God will bringing us beyond. God is bringing us, above all that we can ask, above all our thinking can contain. Saudara, akhir-akhir ini adalah akhir zaman di mana kita sedang dibawa Tuhan untuk melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Mungkin di Indonesia kita belum pernah lihat, dimanapun kita belum pernah lihat. Dan ini adalah waktunya menuai. Saudara melihat saudara kita 3 ini ada di sini lagi hari ini. Ini exciting. Saya mau katakan, I want to say we live in an exciting times. This is the time to reap all these souls. This is a time of harvest. Amen. If we see our 3 sisters here, that is what God is doing. God is calling all these souls. Tuhan sedang memanggil jiwa-jiwa. Bukan saja orang Indonesia, bukan saja orang Amerika. Oh, orang Vietnam, orang Laos, orang China. Orang mana, dari mana saja Tuhan sedang panggil. God is calling all these souls. Not only Indonesian, not only American, but many nations God is calling. And I began to prophesy. I spent many times with the prophet Joshua Paul. And he taught us, dia mengajarkan kepada kita, ayo mulai bernubuat, mulai memperkatakan. Dan saya dan suami saya mulai memperkatakan, mulai memanggil jiwa-jiwa, mulai memperkatakan. Oh saya apa yang belum pernah mata lihat, apa yang belum pernah telinga dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati. Firman Tuhan katakan apa? Disediakan bagi kita yang mengasihi mereka. The things that our eyes has not seen, the things that our ear has not hear, the things that has not come up in our mind, that was the things that God will prepare for those who loves Him. And who would have thought that these 3 sisters will come to know the Lord? Siapa yang bisa sangka saudara, 3 saudari kita ini datang kepada Tuhan. 3 saudari kita ini ada di tengah-tengah kita. Siapa yang nyangka? Langsung itu mengubah perspektif saya. Nah, saya mulai berdoa untuk apa saudara? Saya mulai berdoa yang berani. Saya bilang begini, Tuhan saya panggil semua businesswoman, businessman, semua lawyers, semua dokter datang ke dalam Tuhan. Datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Selama ini saya berdoa hanya untuk jiwa-jiwa, tapi kali ini saya perkatakan
perkatakan, business owner. I begin to speak. It changed my perspective and I begin to change the way I pray. And I said, all doctors, all lawyers, all people in high position, businessmen, businesswomen, come to the Lord. Come and find Jesus. And I begin to speak that in Dover area, Somersworth. Saya mulai memperkatakan di daerah Dover, daerah Somersworth. Dimanapun saya nyetir, saya perkatakan, mari datang ke dalam Tuhan. Datang, datang, datang. Karena ini buktinya saudara. Buktinya. Ya, saudara bisa lihat di tengah-tengah kita. And I am so grateful. Tuhan sedang menunjukkan, inilah kekristenan sesungguhnya. Because God is real. God is showing a true Christianity. Because Christianity is about relationship. Karena kekristenan itu adalah menunjukkan tentang tidak lain daripada hubungan. Yesus dikirim oleh Bapa di surga untuk restore, untuk memulihkan hubungan yang rusak oleh karena dosa. God sent His Son, Jesus, to come to this earth to restore what? The blueprint that was being broken by sin. The blueprint that is being destroyed by sin. That is to restore the relationship between man and God. Agama lain boleh mengajar bagaimana cara kita menggapai Tuhan. Ya, other religion may teach us how we can reach God, but Christianity teach us how God will reach us. Tapi kekristenan itu mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan yang menggapai manusia. Tentang anak yang hilang, saudara tahu siapa yang lari duluan? Bapak atau anak? Yang lari duluan apa? Bapak. You know the parable of the lost son, the prodigal son. If you see in Luke 15, dalam Lukas 15 saudara akan lihat. Yang lari duluan itu Bapak. That is Christianity. That is Christianity. Itulah kekristenan. If you see Luke 15, talks about the prodigal son. And you will see the one who ran first was not the prodigal son, but the one who ran first was the father, whom the son abandoned. Whom the son just left behind, but he ran first. Our Father in heaven is the one who will run first to you. Bapa kita di surga adalah Bapa kita yang pertama kali akan lari duluan. Ketika saudara bertobat, ketika saudara terima Tuhan, Dia yang lari duluan. Dia yang datang memeluk. Dia yang datang menyambut. Dia yang datang kasih sendal. Dia yang datang kasih cincin. He will come before you. He will embrace you. Not only come and embrace you. We are full of sin, we smell, we stink. Kita bau dosa. Seperti anak yang hilang itu, bau saudara, tapi dipeluk. But He embrace, Dia peluk. Dia gak peduli. Dia kasih cincin, Dia kasih sendal. He gave the ring, He gave the sandal to what? To restore the position. Untuk memulihkan posisi kembali menjadi anak. Itulah kekristenan. That is Christianity. That is Christianity. I did not prepare for this actually, but that is Christianity. Saya tidak mempersiapkan khotbah ini tentang Lukas 15, tapi itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Tuhan yang datang, Tuhan yang lari. Haleluya. Dan saya percaya ketika saudara melihat teman-teman kita dipanggil satu demi satu ke depan oleh Joshua Paul, and I believe when you see all these people that Joshua Paul call up front, your faith is being rise up, so your faith is being built. Saya percaya itu. Ya, saya percaya ketika saudara mendengar kesaksian, saudara melihat, didoakan, dan semuanya ini yang terjadi di panggung minggu lalu, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Amin. Saya percaya iman saudara langsung dibangun. Karena sekali lagi itulah kekristenan. Dan itulah gaya hidup dari gereja mula-mula. Kalau saudara mau kembali lagi ke Kisah Para Rasul, if you want to go back to the book of Acts, that's how the early church live. They live by their fellowship. They live by the testimony, kesaksian. Semua orang yang menyaksikan ini, testimony. Saudara Tin, our sister Tin here, praise with me every day now. Sekarang setiap hari sebelum tidur, saya harus selalu doa buat dia. Dia bilang, ayo doa sebelum tidur. Saudara, haleluya. Kalau orang baik, lagi baik kayak sebagai dia baik Kristen, harus dituntun. Jadi saya tuntun setiap hari. Every day now I have to spend just couple minutes to pray with her before she goes to bed. Because she testify, kalau saudara ingat, she testify when she came up here. She could not sleep well. She was having a hard time sleeping. Dia mengalami kesulitan tidur.
Dan waktu dia bersaksi di sini sudah didoakan, dia bilang lebih enak. Dan setelah itu dia, saudara, namanya juga bayi rohani, itu pengen pengen lebih lagi. Kalau bayi itu haus, bayi itu lapar. Ya, a baby Christian, a baby that was being born is always hungry, always crying. Because why? He's hungry, wants to be fed, wants the milk. That's what happened with her. It's like a baby Christian, hungry for God, hungry, feed me with the word of God. When can you come to my house and teach the word of God? Haleluya, dia terlalu tanya, kapan bisa datang untuk ajarin saya firman Tuhan? Kapan bisa datang untuk ajarin saya berdoa? Kapan bisa datang? Saya kewalahan saudara. Saya kerja, saya harus ngurus anak, saya harus ke gereja begini. Kewalahan saudara kalau ada yang seperti ini. Dan doa saya akan bangkitkan 5 jawatan gereja di gereja ini. Amin. Jadi ada yang bisa bantu saya nanti untuk ajarin orang-orang seperti ini. And I pray this is going to keep happening. That come to my house, teach me the word of God. Come to my house, teach me how to pray. Come to my house, show me how to be close to God. That's what my prayers, so that people will have the hunger and thirst for God. Itu adalah doa saya supaya ada selalu orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Tapi terus terang saudara, saya gak bisa terus-terusan saya terus berdoa sampai nanti tahun depan saya terus berdoa tiap hari buat dia, gak bisa. Karena seperti orang ngajarin naik sepeda. Then I want to say to you, I know that you are thirsty and hunger for God. But one day you will have to be able to pray for yourself. You will be able to not only pray for yourself, but you have to be able to pray for others. You will be able to teach others. Seperti orang kalau lagi ngajarin naik sepeda, gak bisa dong terus-terusan dipegangin. Bener gak? Kadang-kadang harus coba dilepas. Bisa gak naik sepeda? Ya. Dua roda ya, bukan yang 4 roda, ngapain 4 roda dikasih tuntun terus. But as a parent who's teaching the children or the kids to ride a bike, the 2-wheel bike, you have to, hold on to the bike until the child get a grip on, and then she or he begin to be able to steer himself or herself. Then you will begin to let go, just like that. And I am so grateful for this opportunity once again to be able to pray for you, Tin, because I see that you have changed. I see the way you speak now, your lifestyle is changed, right? You can sense that. Kalau saudara, kalau saya boleh kasih sekali lagi kesaksian, dia sudah berubah. Saya bisa melihat gaya, walaupun saya nggak ketemu dia tiap hari, tapi saya sudah melihat gaya ngomongnya berubah dan gaya hidupnya juga berubah. Waktu hari Jumat, anak saya Israel, kalau saya belum tahu, anak saya Israel itu kerja di Hong, di restoran mereka sebagai salah satu chef. Jadi hari Jumat itu dia nyalain stove, kok nggak nyala-nyala gitu loh. Dia nyalain, dia nggak nyala, dia deketin mukanya ke kompor dan itu api langsung gitu. Dan api itu dia sebelah, what's it? Left. Okay. Jadi itu api, he's right. Ya oke, he's right. Jadi itu api itu langsung menyambar dan dia langsung kayak refleks gitu ke kanan, melihat ke sebelah kiri gitu. Jadi kalau saudara ngelihat dia mungkin nanti datang. Kalau saudara ngelihat dia punya alis sama dia punya bulu mata itu kebakar, hilang, potong. So my son Israel, if some of you don't know, my son Israel works at their restaurant at Hong. And on Friday, he tried to turn on the stove, right? And he could not see why it's not turning on. There's no fire. So he began to go so close to the stove and then boom, fire began to ignite. And he, out of reflex, he turned to the left. So the fire singed his eyelash and his eyebrow. If you can see that his eyebrow is like, ada agak sedikit botak, saudara. And then yesterday I took him to the Yesterday I took him to the urgent care. Jadi kemarin saya bawa dia ke urgent care. Anak bapaknya bilang harus bawa ke urgent care. Paling enggak kita tahu, oke lah saya bawa. Tapi sebelum saya bawa, saya minta adik-adiknya, ayo kumpul. Tumpang tangan sama abang,
doa, abang gak apa-apa, matanya sempurna apa. Karena dia bilang begini, mama, mataku, dia bilang waktu hari Jumat kejadian itu, saya gak bisa ngelihat sama sekali untuk beberapa menit, saya gak bisa lihat, tapi abis itu langsung bisa melihat tapi burem. Because my son said, Mom, on that day, on Friday, I could not see. I went blind for a second. I mean, I don't know if he exaggerate, but he said that I went blind for a second, I could not see. But then again, when I began to regain my eyesight, it was so blurry. Now I can see on the left eye clearly, but not on the right is really blurry. So that's why my husband said, bring him to the urgent care, okay? So I gather my other kids to pray for his brother, for their brothers. Let God will touch and let nothing happen, nothing bad happen, all normal eyesight. Saya berdoa, saya minta anak-anak yang lain, maksudnya yang lain, Abed dan Adinda untuk berdoa supaya abangnya oke, matanya baik-baik saja. Oke lah, saya bawa ke urgent care. Jadi itu dokternya kasih satu eye drops supaya bisa dilihat sampai ke dalamnya gitu loh. Jadi saya bisa tahu, dia bilang kan dengan eye drop ini bisa kelihatan ada yang damage atau enggak. So the doctor put like an eye drops in his eyes so that the doctor can examine thoroughly all the way to see if there is any damage to the cornea or retina. So I was there and thank God, praise God, Nothing got damaged, nothing happened. Tidak ada kejadian, saudara, tidak ada yang rusak. Dokternya bilang, tolong nyalakan lampu. Saya sudah melihat semuanya normal, semuanya baik-baik saja. Tidak ada damage, tidak ada yang rusak, retina, kornea, semuanya saraf-saraf. Saya bisa lihat sampai ke dalam, tidak ada. Jadi ini mungkin cuma karena efek aja, kaget gitu loh jadi matanya. Jadi cuma taruh eye drop. So thank God, nothing happened, no damage. Jadi setelah dari urgent care harus taruh dia punya ini dong kayak dokter report ke restoran. And was that you who call? You call Israel or Israel call you? Ya. Yeah. Jadi istilahnya after that we had to go to the restaurant to drop off the paperwork, that telling that Israel has to rest, could not work. And then I overheard the conversation between my son and Tin. Jadi saya dengar percakapan antara Tin sama anak saya. Dan dia bilang apa saudara? Dia bilang, Israel is okay. God will bless us. Dan dia bilang begitu, Israel gak apa-apa. Tuhan sedang memberkati kita. Tuhan akan bless us. Tuhan akan memberkati kita. Saya bilang, wow. Omongan yang keluar dari seorang yang dijamah oleh Tuhan. A statement that is being uttered by her. It changed her the way God has touched her. And she was able to say that to my son. It's okay Israel, God is blessing us. God is going to bless us. Amen. That's why waktu saya melihat Israel memperlihatkan itu bulu mata dan alis matanya ke mereka langsung ketawa-ketawa begitu. Roh Kudus bilang kepada saya gini, ini adalah testimoni, ini adalah kesaksian. Bagaimana kalau nanti dia bersaksi sama orang bisa lihat dong. Alisnya agak botak, bulu matanya gak ada. Tapi matanya gak apa-apa. Itu bukannya pertolongan dan perlindungan Tuhan. Itu bukannya tangan Tuhan yang melindungi. When I saw Israel was showing her, the eyebrow and the eyelashes, the Holy Spirit gave me an impression that God allowed that to happen so that it will become a testimony. That even though the eyebrow is singed, the eyelashes is all messed up, but the eyesight is okay. The eyesight is good. It's because of God's protection. God will protect everyone who works in that restaurant. Tuhan melindungi semua orang yang kerja di restoran itu. Kenapa? Karena kita datang udah minggu lalu berdoa untuk restoran itu saudara. Why? Because we came and we pray. Pastor Joshua Paul pray over the restaurant. Pray over the safety. Over everyone who works there will be safe, will not only get safe, but safe, tapi selamat. Karena bukan hanya selamat dari kecelakaan seperti anak saya, tapi selamat dari bahaya maut, dari dosa. Biar mereka kenal kepada Tuhan, biar mereka datang kepada Tuhan. Amin saudara. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan saya sangat-sangat excited saudara. Dan untuk melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah umatnya.
Dan apalagi dia juga minta dibaptis. Dia bilang, oh I want to get baptized. Minggu depan kita ada baptisan. Oh saudara, saya lebih lagi excited, over the moon waktu saya dengar mau baptis saudara. Jadi segala sesuatu yang sedang terjadi ini akhir zaman, hari semakin jahat. Kita melihat dunia semakin jahat. Kebakaran di mana-mana, bencana alam. California yang gak pernah hujan, tiba-tiba sekalinya hujan sampai, kalau saudara lihat berita, itu berlumur semua. Orang gak bisa jalan, orang tenggelam, susah jalan. In California, there was hardly no rain for so many years. But now when the rain came, not only it flooded, it was a mud flood. So what is going on in this earth? The world is coming to an end. But then again, God will not stand quiet. He wants to see all these people to come to Him. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan, tapi Tuhan tidak kerja, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang bekerja dan Tuhan memerlukan saudara dan saya untuk kita menuai jiwa-jiwa, Ini gereja saudara, ini bukan social club. This is a church, this is not a social club. When we come and then we show off our new handbag, like, habis itu foto, segala, saya kalau habis hari Minggu buka Facebook itu udah lucu-lucu, itu isinya orang yang begini semua di Facebook. Haleluya. So every single Sunday, every time I open my Facebook, I always see all these people, showing off, like, hey, we're at church. But do you understand what church is all about? Saudara ngerti gak apa artinya gereja Tuhan? Mari kita jadi tubuh Kristus yang aktif. Kalau ada yang jadi tangan, mari jadi tangan yang memberkati. Kalau ada yang menjadi mulut, mari menjadi mulut yang memberkati. If you're a part of, kalau saudara jadi kaki Tuhan, mari jadi kakinya Tuhan yang memberkati. You are God's church, you are God's body. If your part is, you got an arm, let's be a blessing. If you are a leg, let's be a leg that preach the good news. If you are a mouth, let's speak good things. Let's be an active body of Christ. Once again, mereka mau memberi diri dibaptis saudara. Saya sudah ada 6 orang daftar kepada saya untuk baptisan. Dan saya bersyukur, bahkan ada yang heboh, bukannya yang mau dibaptis, orang tuanya yang heboh saudara. Saya gak tahu dia lagi nonton, lagi ikutan online atau enggak. Orang tuanya heboh. Oh Bu, saya harus bawa makanan ini, saya sudah pesan semua makanan saya akan bawa ke sini. Teman-teman kerja saya akan datang Bu, semuanya. Aduh saya bilang, waduh ini saya dengar sukacita, tapi waduh heboh banget gitu loh. Saya bilang udah biasa aja gitu loh. Enggak, ini karena ini benar-benar saya bersukacita karena anak saya dua-duanya mau memberi diri dibaptis. Bukan saya yang suruh loh. When I said about baptism, it excites me. Why? Because this is a declaration of your faith. Even the ones who are going to be baptized, who are overexcited about being baptized are not the one who's going to be baptized, are the parents. The parents already order all this kind of food, and the parents invite all this, their friends, they're going to come because it's a celebration. Because of my 2 children have given their life to be baptized. It is not me, Pastor. I did not say them to be baptized. No, they wanted to do it themselves. Saudara, itu anaknya yang mau dibaptis, anaknya yang minta. Akhirnya bilang, oke, Pastor, oke, Kak, oke Ibu, oke Bapak, kita mau baptis. Wow, saya benar-benar bersukacita. Saya nggak bisa habis pikir sedang apa yang sedang Tuhan kerjakan akhir-akhir ini. Kita mau ikuti teladannya Yesus, memberi diri dibaptis. Di Matius 3, Yesus datang ke Yohanes Pembaptis dan Yohanes Pembaptis bilang, bukankah aku yang harusnya datang kepadamu? Tapi Yesus katakan apa? Let's see real quick. Matthew 3, mari kita lihat secara singkat saja. This is for you who wants to be baptized. Why we are doing this water baptism? Kan saya sudah dipercik Bu. This is my answer. Kalau ada yang bilang, Bu saya sudah dipercik, but Pastor I have been gone through sprinkling baptism. Well, this is my answer to you. Matthew 3,
You there? Okay, Matthew 3, jump through verse 14. Ya, Indonesianya coba. The Indonesian Bible, and then we go to English. Tapi Yohanes mencegah dia tuh siapa? Coba ayat 13, Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. And then, next. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Try to switch to English, verse 13 and then 14. 13. English. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you. And are you coming to me? And then next we will see what Jesus said. But Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allow him. Coba Indonesianya. Ya, ini jawaban Yesus. Waktu Yohanes menahan dia, Yesus berkata kepadanya, Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi. Saya minta kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. To fulfill all God's will. This is in another translation says, let it be done so that it will fulfill God's plan. It will fulfill God's will. So this is my answer. Pastor, do I need to be immersed in water to be baptized? Ya inilah jawaban saya kalau ada yang tanya, Ibu perlu nggak saya dibenamkan di air untuk baptisan? Ini jawabannya. Karena Yesus pun next, coba ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera apa? Keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi dikatakan apa? The English please in verse 16. When he means who? Jesus. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened to him and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning over him. Jadi ini jawaban saya. So this is my answer to those who have questions. Should I? Well, it's up to you. The decision is yours. But we do it because we follow Jesus' example. Semua keputusan ada di tangan saudara, walaupun saudara mau atau tidak. Kami tidak memaksa, kami hamba Tuhan tidak memaksa. Orang tua juga seharusnya tidak memaksa anak saudara. Tapi itu keputusan datang dari saudara sendiri. Tapi kenapa kita melakukannya? Kita melakukannya karena Yesus memberi diri dibaptis. Kita mengikuti teladan Yesus. Kenapa kita mengampuni? Yesus mengampuni. Kenapa kita berdoa? Karena Yesus berdoa. Kenapa kita berpuasa? Karena Yesus berpuasa. Why we do baptism? Because we follow in God's example. Why do we pray? Because Jesus also prayed. Why do we fast? Because Jesus also fast. And why do we forgive? Because Jesus also forgives. So we do this to follow in God's example. Remember, 3 things happen when you are saved. You believe in God, and you belong to God, and you become like God. You believe in Jesus, you belong to Jesus, and you become like Jesus. 3 hal ini terjadi ketika saudara selamat. Saudara percaya kepada Yesus, saudara menjadi milik Yesus. Yang kedua, dan yang ketiga, saudara menjadi seperti Yesus. Jadi apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Yesus mengampuni, kita juga mengampuni. Tidak peduli bagaimanapun sakitnya. It doesn't matter how hurt you were treated. You still forgive. Why? Because we follow Jesus' example. Jesus also forgive. Jadi, once again, next week,
kita akan adakan water baptism minggu depan, pas hari Labor Day-nya, pas hari Senin. Untuk tempatnya nanti kita akan putuskan minggu depan karena masih kita melihat kemungkinan ada 3 tempat saudara, antara Milton atau Wentworth atau White Lake ya. Karena saya sudah call semuanya dan sudah call beberapa, bukan semuanya, tapi ada Opa dan Oma sudah ada sempat juga lihat tadi tempatnya. Jadi ada banyak pertimbangan saudara, karena saya juga mau melihat berapa banyaknya yang kita mau pergi, dan kita akan adakan potluck, kita akan adakan ibadah singkat, dan kita akan adakan baptisan, dan semuanya akan terjadi pagi hari ya, nggak pagi-pagi banget tetapi late mornings. We will do all this on a Monday, on Labor Day. So depending on how many people are coming, we have not yet made a decision where, but we will let you know. We have 3 options, whether we will do it at Milton or Wentworth or White Lake. But we will let you know for sure by next week. So if you want, you still have a week to let us know. If you have not been baptized and you decided that there's a tug in your heart that I want to be baptized, let us know. Kalau saudara mendengar firman ini dan saudara merasa saudara perlu memberi diri untuk dibaptis, saudara belum terima baptisan itu, mari datang dan katakan, ya Ibu, ya Bapak, saya mau dibaptis. Sekali lagi, bukan paksaan, bukan karena orang tua, anak, ada 3 dari 6 orang ini adalah anak-anak saudara. Dan ini kemauan mereka. Termasuk salah satunya anak saya, Abednego, ya, pendeta, Pak Pendeta. Pak Pendeta udah dari tahun lalu mintanya, Mama kapan saya dibaptis? Mama I want to be baptized, Mama I want to be baptized. Mama saya mau dibaptis, kapan saya dibaptis? Itu dari tahun lalu saudara, dari tahun lalu. Saya nggak tahu, dia merasa, saya nggak ngomong apa-apa. Saya nggak bilang, oh kamu harus no. I was silent, quiet. Itu kemauannya datang dari dia. Dan saya percaya itu Roh Kudus. Saya percaya dia digerakkan Tuhan. Bukan karena teman-teman, bukan karena apa. Sekali lagi, it's all your decision. We do not force. Even my son, I did not say anything. But he keeps saying, I want to be baptized. Mom, I cannot wait, I want to be baptized. Dan saya berdoa, saudara yang belum dibaptis, saudara, mari beri diri saudara. Once again, your own decision. Sekali lagi itu keputusan dari saudara. Haleluya. Sekali lagi 3 hal yang terjadi ketika kita selamat. Kita percaya kepada Yesus. Kita menjadi milik Yesus. Dan kita menjadi seperti Yesus. We believe when there are 3 things that happen when we got saved. We believe in Christ. We belong to Christ. And we become like Christ. Why? Kembali kepada tuntunan bulan ini. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Ephesians 1. We go back to the message for this month, taken from Ephesians 1 verse 3. Sudah Efesus 1? Efesus 1 ayat 3, kita baca sama-sama ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah apa? Memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Next, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Sekali lagi, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh siapa? Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. In English, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ, just as what? He chose us in Him before the foundation of the world. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih kita. That we should be what? Holy
and without blame before Him in love, next, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to who? To Himself according to the good pleasure of His will. So it is God who chose us. Dari Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi kalau saudara ada di hadapan saya pada saat ini, karena Tuhan sudah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. The fact that you are here standing in front of me, it's because God has chosen you before the foundation of the world. He has chosen you. Just keep that in your mind, keep that in your heart, and bring that with you, that He chose me. Jaga itu baik-baik. Ini adalah firman Tuhan. Jaga kebenaran itu bahwa Allah yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Kenapa saya harus dilahirkan? Kenapa saya harus mengalami semuanya ini? Kenapa saya enggak hanya waktu itu mama saya melahirkan saya? Stop dengan semuanya itu, saudara. Tuhan sudah memilih saudara sebelum dunia dijadikan. Katakan sebelum. Ini Yesus naik ke atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sudah melihat ke 27 Agustus 2023. By the way, happy anniversary guys. Happy anniversary Temi dan Virgi. Hari ini mereka anniversary yang pertama saudara, haleluya. First anniversary and you survive, right? Amen, haleluya. Kalau ada tahun pertama, ada tahun kedua, ada tahun ketiga, dan seterusnya dalam nama Yesus. Hey, happy first anniversary to our beloved Temi and Virgi. So God has seen us when He went up to the cross. And He has seen all the way to August 27, 2023. That there will be all of us here. Tuhan sudah melihat jauh ke depan waktu Dia naik ke atas kayu salib. Dia sudah melihat ke 27 Agustus 2023. Bahwa ada 3 orang dari China akan datang kepada Tuhan duduk di sini. Ada orang dari Manado datang, dari Jakarta, dari semua berbagai penjuru. Ada Bung Joni di belakang juga. Tuhan sudah melihat. Tuhan sudah melihat. Ini semuanya udah di-set sama Tuhan. Bukan saya telepon-telepon, nanti datang ke gereja ya. Tanggal 27 ya datang ke gereja. Nggak ada kan. I did not call any of you. I did not call like, come to church. Come to church. No. God has already said you have. Maybe you made a decision this morning. You wake up. Do I go to church or not? Oh, hujan, aduh dingin. Tapi tetap aja saudara ganti baju, ya kan? Saudara pakai baju apa, stokang, apa segala macam kita. Itu semua, itu bukan kita. It is not us. When you woke up this morning and you decided to go to church, it is not you. It is not you. Itu bukan saudara. Itu Roh Kudus yang dalam saudara. Mari, gerak, ayo ganti baju, ayo mandi, ayo pergi ke gereja. Walaupun di luar saljunya setebal apa. Saudara, saya ingat waktu mama saya datang ke sini, waktu saya baru melahirkan Israel. Saya waktu itu gak ke gereja loh, karena saya baru melahirkan, betul. Saya baru melahirkan dan saya gak ke gereja, kenapa? Karena bukan saja Israel masih baby fresh, tapi itu salju itu tinggi sekali. Tapi saya melihat mama saya gak pernah gak ke gereja seumur hidupnya. Bukan karena mama saya, karena iman seorang ibu. Saya ada di tempat ini saudara. Karena beliau mengajarkan jangan pernah kamu tidak ke gereja. You have to go to church because of my mom's faith that I am here standing. Because I saw my mom on that day after I gave birth to Israel. The snow was so deep, ankle deep. And I saw with my own eyes, she walked through the snow to go to the car to go to church with my husband. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Mama saya itu saljunya tuh sampai ke lutut saudara. Dia begini-begini datang. Jalan mau naik ke mobil. Saya ngelihat dari jendela, mata saya mulai melinang air mata. Karena saya melihat, itu yang saya lihat waktu saya kecil. Itu yang saya lihat hari-hari waktu saya kecil. Gak ada alasan gak ke gereja. Saya bilang saya gak mau ke gereja. Diseret saudara, diseret. Bukan dessert loh ya, orang Batak bilang diseret. Saya mau makan diseret abis ini, bukan I want to eat dessert, no, bukan diseret. Bener-bener saya diseret saudara. Berani bilang gak mau ke gereja. Oh jangan berani, saya gak berani bilang mama saya gak mau ke gereja. Beneran saya diseret saudara dari ujung ke ujung. Sekarang pergi
pergi ke gereja sama mama. Nggak peduli saya pakai baju apa waktu itu. Saya diseret. Itulah iman orang tua. Dan saya berdiri di tempat ini di hadapan saudara karena iman seorang ibu. Saudara, apapun diterjang. Apapun diterjang. Karena apa? Ibu saya sekarang sudah umur 85. Sudah tahu dalam hatinya bahwa dia sudah dipilih. Dia latar belakangnya Muslim. She used to be a Muslim. She used to be a Muslim. She knows for sure that God has chosen her. Just like this verse says, before the foundation of the world. She knows for sure that God has chosen her. Dia tahu sungguh bahwa dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi pastikan itu ada dalam diri saudara. Make sure you know for sure that it is God who chose you. Ya, pastikan saudara tahu bahwa saudara dipilih dan dijadikannya anak. Seharusnya kita ini bukan orang Yahudi, kita nggak layak saudara. Tapi Yesus datang untuk kita semua, untuk Yahudi non-Yahudi, menyelamatkan kita semua. Kita, saudara dan saya, kita dipilih, kita ditentukan sebelum dunia dijadikan. Saya minta tim musik maju ke depan dan ayat terakhir, 1 Petrus 5 ayat 10. I want the worship team to come forward. Last verse, 1 Peter 5 verse 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ini sama-sama. Sudah ketemu? Ya, 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. English please. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Amen. Amen. Kembali ke Indonesianya. Yang pertama, Yesus akan melakukan apa bagi kita? Di Indonesian version please. Bahasa Indonesia. Yang pertama akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Karena dia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Kepada apa saudara? Kemuliaannya yang kekal. It is he who called you in Christ Jesus to strengthen you, to perfect you. Untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Dan saya berdoa, mungkin saudara sudah Kristen dari bayi, sudah dari lahir. Saudara tidak mengalami apa yang 3 wanita ini dari Cana alami, saudara. Baru menjadi Kristen. Tapi saudara sudah lama menjadi Kristen. Dan saudara bilang waktu mungkin saudara melihat minggu lalu, ini saya sudah melihat ini, saya sudah mengalami ini, ini bukan hal yang baru bagi saya. Tapi mungkin saudara, maybe you said that this is not a new thing for me, this Christian thing. I've been a Christian for so long, this is not new. My prayer, doa saya, walaupun ini bukan hal yang baru, mungkin firman yang saudara dengar pagi ini bukan firman yang baru. Saudara sudah dengar puluhan kali, belasan puluhan kali. Tapi doa saya supaya Tuhan pertama akan melengkapi saudara. Kedua akan meneguhkan saudara. Ketiga dia akan menguatkan saudara. Dia akan mengokohkan saudara. Sesudah engkau menderita sekian lamanya. Kau akan dipanggil. Kau sudah dipilih, dipanggil ke dalam kemuliaannya. Because God has chosen you. God has called you to his glory. And God will enable you. God will perfect you. Will settle you. God will equip you. God will establish you. Maybe once again you said that I have heard this message for so long. This is not a new message for me. I pray, my prayer, that through this, God will remind you, God will establish you, will settle you, will restore you, will equip you. Dia yang meneguhkan, dia yang mengokohkan,
Dia yang memperlengkapi, Dia yang menguatkan setiap kita. Kalau setiap kali kita datang beribadah seperti ini, sepertinya kita sedang dikokohkan, saudara. Otot-otot rohani kita nih, kita sedang kayak datang ke gym, lagi exercise. Otot rohani kita sedang exercise. When we go to church, look at it as if we go to the gym. We strengthen our muscle, but at church we strengthen our our spiritual muscle, because our spiritual being need to grow. Karena manusia rohani kita perlu dibangun, manusia rohani kita perlu dilatih. Oleh karena itu kita ada dalam gereja, kalau ada satu yang dengan yang lainnya tidak cocok, itu juga adalah latihan, saudara. When there's a conflict at church between the believers, trust me, it's only an exercise. Friction is only a part of you so that your spiritual muscle will grow. Saudara kan yang tadinya bilang, aduh Tuhan susah sekali mau mengampuni, oh Tuhan susah sekali mau memberkati orang itu. Lama kelamaan, kalau saudara relakan dirimu dibentuk oleh Tuhan, saudara akan bisa dengan mudah berkata, Tuhan aku mengampuni dia, Tuhan aku memberkati dia. When you go to church and you flex that spiritual muscle, maybe at times, at first, it was hard. You will say, Lord, it is so hard. It is so impossible to even see that face, that face of hers, that face of him, let alone pray for that person. But over time, because you let God to grow your spiritual being, your spiritual muscle, you will begin to say, I release forgiveness. I forgive that person and I bless that person. And I pray that will happen at this church, that you will become mature Christians. Saudara, ini doa saya, sehingga saudara menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan di gereja ini. Bukan saja untuk memenuhi kursi gereja minggu demi minggu, tapi saudara keluar dari tempat ini, saudara menjadi saksi. Saudara keluar dari tempat ini, saudara menjadi berkat bagi orang. Saudara lagi nyetir, saudara disalib, bukannya sumpah serapah yang keluar, no. Saudara bisa mengontrol diri saudara, dan saudara melihat, wow, kok saya seperti ini sekarang ya? Berarti ada sesuatu yang terjadi, ada perubahan. When you go out, my prayer is that when you go out of this church, not only you come to church to fill this place, no, but you come to church, you exercise your spiritual muscle, and then you go out, you become a blessing. You go out, you release forgiveness. You go out, when you drive, someone will probably cut your line up front. Instead of cursing, instead of speaking all these bad words, you begin to be able to control yourself and say, wait a second, something has happened to me. I no longer got irritated. Saudara akan melihat perubahan itu. Dan ini doa kami, gembala di tempat ini doa kami, hamba Tuhan di tempat ini. Supaya saudara bisa bertumbuh. Doa saya untuk 3 orang yang datang tadi, mereka harus buka restoran, mereka harus pergi, saudara. Saya gak harus lagi telepon dia tiap malam untuk berdoa, ajar dia berdoa. Nah, saya berdoa, satu saat dia bisa berdoa untuk orang lain, dia tumpang tangan bagi orang lain. Sekarang ini harus dituntun, saudara. Kita sedang melihat dinamika dalam kehidupan kekristenan. Dinamika inilah yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Dan it's exciting. We see the dynamics that is happening. There's a baby Christian, there is a Christian who's been here for so long, but we see the dynamics. And we see things are exciting. Things are about to change. The atmosphere in this place is about to change. The atmosphere in Somersworth, in Dover, in all the surrounding area is about to change. Atmosfer di Dover, atmosfer di Somersworth, kita akan melihat ada perubahan, saudara. Orang akan datang kepada Yesus. Orang akan cry out to Jesus. Believe me or not, couple weeks ago, waktu Pak Andi datang ke gereja, belum ada yang buka gerejanya, sudah ada orang bule datang. Dia bilang, church-nya jam berapa? Saya sudah dari pagi ada di sini. Saudara, dia belum pernah share ini kepada saudara, tapi dia datang, dia minta maaf, oh I'm sorry. Ini gereja ini, jadi Pak Andi jelaskan bahwa ini gereja kebanyakan orang Indonesia, tapi kita multilingual, bilingual.
Dia bilang, oh maybe it's not for me. Dia bilang, you are welcome to come. Dia bilang, oh tapi dia bilang, oh maybe I'll try next time. Tapi orang itu sudah nunggu di luar. There's this guy who's been waiting for the church door to be open couple weeks ago, and Pastor Andy opened the door, and finally he has to explain to that guy that this is a multiracial church. We slowly become a multiracial church. Saudara percaya atau enggak, gereja ini lambat secara perlahan menjadi gereja multiracial, multinasional. Ya, bukan hanya kita saja orang-orang Indonesia, tapi ada orang-orang bangsa lain datang. Dan Pak Andi harus jelaskan kepada orang itu bahwa gereja ini, now Pastor Andy has to explain to that person that this church is done in 2 languages. And that person was like, oh, maybe this is not for me, but maybe I will come next time. And Pastor Andy went to the office and he began to cry, Lord forgive us if we are not ready. Dan Pastor Andy waktu itu, Pak Andi langsung masuk ke dalam office dan dia nangis saudara. Dia bilang, Tuhan maaf, ampuni kami kalau kami belum siap. Ada jiwa yang sudah nunggu tapi kami belum siap. Ampuni kami. Saya kaget waktu saya dengar itu. Mari persiapkan diri kita. Karena tuaian di luar sudah menguning saudara. Tuaian sudah menunggu. Saudara, bukan kebetulan saudara ada di sini. Bukan kebetulan saudara ada di Amerika. Tuaian sudah menunggu. Mari jadi penuai. Mari menuai bersama-sama. This is not a coincidence that you are here. It is not a coincidence that God brought you here. Because the harvest is waiting. The harvest is plentiful. And God is looking for the laborers. Tuhan sedang mencari penuai. Sudah mencari siapa yang mau berpartner bersama dengan Tuhan. Mari kita berhenti main gereja-gerejaan. Let's stop playing church and be the church that prays for one another. Let's stop judging. Let's stop with the bickering. Mari berhenti dengan ngomongin satu dengan yang lainnya. Mari berhenti dengan gosip. Mari berhenti dengan menghakimi satu dengan yang lainnya. Mari mulai berpartner bersama dengan Tuhan. Karena tuaian sudah menunggu saudara. Tuaian sudah menguning. Dan saya percaya kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Sekali lagi bukan kebetulan. Tuhan sudah memilih saudara sebelum dunia dijadikan. Dan dia yang apa? Mengokohkan, dia yang memperlengkapi, dia yang meneguhkan, dia yang menguatkan. It is God who chose you from before the foundation of the world. And it is He who equips, who settle, who establish. Let's stretch our spiritual muscle. And eventually we will reap the soul together. Dan kita akan menuai jiwa-jiwa ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu sekali lagi. Kami bersyukur Kau Allah yang luar biasa baik. Kami ada di sini sekali lagi bukan kebetulan. Bukan kebetulan kami bangun pagi, kami memutuskan untuk datang beribadah. Lord, we are not here because of a coincidence. When we woke up, we open up our eyes and we decide to go to church. It is not us. It is the Holy Spirit that move us. Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk bangun. Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk ganti baju. Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk bersiap-siap. Dan sekarang kami ada di sini, kami dengar firman Tuhan. Dan mungkin firman ini firman yang biasa, yang kami sudah dengar berulang-ulang. Tapi kami mau esensi dari firman itu kami terima Tuhan. Kami mau terima bahwa Engkau Allah yang meneguhkan kami. Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah yang mengokohkan kami. Engkau Allah yang memperlengkapi kami. Untuk menjadi penuai di akhir zaman ini Tuhan. Untuk menjadi penuai di akhir zaman ini Tuhan. Lord, maybe we come here right now. We have heard this message over and over and over in our Christian life. But Lord, we want to take that one thing, that it is you who chose us from the beginning of this world. Even before the foundation of this world, you chose us. And it is you who settle, who equip, who enables us, who establish us, who strengthen us, so that we will reap souls
we will reap this harvest at the end times, because the world is coming to an end. But we want to partner with you. We want to bring as many souls as we can to heaven. Tuhan, kami tahu kami hidup di akhir daripada akhir zaman. Kami hidup di dunia yang tidak menentu. Kejahatan semakin meningkat. Bencana alam sana sini. Kami akan banyak mendengar berita-berita Tuhan yang mungkin mengagetkan. Tapi Tuhan, kami mau berpartner dengan Tuhan. Kami mau menjadi partnernya Tuhan. Kami tidak mau tinggal dalam zona nyaman kami. Kami datang ke sini, ke negara ini, mungkin kami bekerja, kami mau mencari kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi kami tidak mau stop sampai di situ Tuhan. Kehidupan kami bukan saja tidur, bangun, siap-siap bekerja, kembali dari bekerja, kembali tidur, dan seterusnya, rutin setiap hari. Lalu kami mendapatkan semua yang kami cari. Kami punya rumah, kami punya mobil, semuanya. Lalu apa berikutnya? Tuhan, kami mau ada kepuasan. Seperti ketika kami haus dan kami lapar, ketika kami haus ada kami minum, kami disegarkan. Ketika kami lapar, kami makan, kami dikenyangkan. Lord, we don't want our life to be just a routine. We go to bed, we wake up, we get ready to go to work, and it goes on. It goes on repeat every single day. And then we build ourselves a nice house. We may be able to purchase nice cars. And we say to our soul, be merry, be content, because we have everything that we need. What more can we need? But I pray, let there be a hunger, let there be a thirst after God. Just like when you go to the restaurant, you're hungry and you begin to eat and you begin to feel full. Just like that, you will begin to feel full in God's presence. Doa saya supaya keluar dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang lebih lagi haus, lebih lagi lapar akan Tuhan, lebih lagi haus untuk mencari kebenaran, lebih lagi haus untuk mencari kebenaran firman, lebih lagi haus untuk mencari hadirat Tuhan, lebih lagi lapar untuk mencari Tuhan sebenarnya apa maumu dalam hidupku, apa rencanamu dalam hidupku. Aku mau live life to the full. Don't live this earth full, but live this earth empty. Karena kau sudah menyerahkan, kau sudah menggunakannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau sudah menyerahkan talentamu untuk melayani Tuhan. Kau sudah menggunakan hidupmu, waktu-waktumu untuk melayani Tuhan. Mari pakai hari-hari ini. Mari menuai bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur. We thank you, Lord. We thank you, Lord, that you have called us out of our comfort zone. We want to be a doer of God's word. Your word says that let it be done so that we will fulfill the whole will of God. Biarlah dilaksanakan sesuai untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Karena Yesus, kau datang dan makananmu kau katakan adalah untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jesus, when you come to this earth, you said that my food is to do the will of Him who sent me. Biarlah itu menjadi makanan kami juga. Biarlah itu menjadi doa kami juga. Biar makanan kami, biar hari-hari kami mau melakukan kehendak Bapa. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menjadi gereja yang aktif Tuhan. Kami mau menjadi tubuh Kristus yang mengasihi, yang berdoa, yang menjadi saksi. Terima kasih Tuhan Yesus. We want to be the church, the body of Christ who goes out. We love others. We pray for others. We support one another. And we thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Mari nyanyikan pujian itu sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Yakinkan, percaya kita akan melihat perbuatan Allah yang besar, perbuatan Allah yang ajaib. Kalau dunia ini semakin bergelora, alam semakin bergelora, bencana di sana sini, pastikan kita akan melihat geloranya Tuhan. Pastikan kita akan melihat kegerakannya Tuhan. Sesuai dengan alam yang naik turun, yang sedang memperlihatkan kekuatannya. Just like the nature is showing its own strength by showing off here and there. All this natural disaster, the nature is moving. Make sure we will see the movement of God. Make sure we will see God is at work. God is moving. And I pray that we do not miss it. Saya berdoa kita gak akan kehilangan, kita gak akan miss itu kegerakan